Yan na, mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Presyo sa isda sa Carbon Public Market mapalit gikan sa 180 ngadto sa 350 pesos matag kilo. Supply sa petroleum product sa mga gasolinahan sa Dumaguete City hapit na mahurot. Pagpangulata sa 72 anyos nga tricycle driver sa Lapu-Lapu nakuhaan sa CCTV. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Misaka og 30 ngadto sa 40% ang presyo sa mga isda sa merkado sa karbon sa Dakbayan sa Subo. Sa ira nato kung tagpila, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo kining pipila ka mga mamalitay og isda sulod sa Carbon Public Market. Pareho sila og reaksyon sa kamahal sa presyo apan wa sila nahimo tungod kay gusto man nilang musud-an og isda busa na malit na lang. Misaka og 30 ngadto sa 40% ang presyo sa mga isda depende sa klase niini. Ang tulingan 250 pesos gikan sa 220 pesos. Carabalyas 260 gikan sa 200 pesos. Yellowfin 250 pesos gikan sa 200 pesos. Bilong-bilong 280 pesos gikan sa 220 pesos. Budburon 220 pesos gikan sa 180 pesos. Tabangko 220 pesos gikan sa 180 pesos. Anduhaw 300 pesos gikan sa 250 pesos. Mulmol 300 pesos gikan sa 250 pesos. Ug mamsa 350 pesos gikan sa 250 pesos. Matod sa mga negosyante nga medyo nihit ang supply tungod usab sa bati nga panahon sa nakalabayng mga adlaw. Ang presyo sa isda sa pagkakaroon nagkamahal. Kung ang isda dili mo permanente ang presyo, sa unang panahon maglinaw-linaw gani mo brato. Karon kay lain na natong tempo. Mo na giningon na everything na sa season. Nagtuo usab ang mga fish vendor nga adunay koneksyon ang pagtaas sa presyo sa isda sa mega fuel price hike. Nagtuo sila nga dili na kaayo makapatuyang sa pagbiyahe sa sakayan. Ang ubang mga mangingisda apil ang pagtumod sa ilang kuha tungod sa sitwasyon karon. Nabantayan usab nila nga medyo mingaw ang ilang merkado itandi kaniadto. Medyo mingaw gyud sir. Mingaw. Tungod siguro sa mahal. Mahal pag yung basta mahal sir. Gamay ramang dunggo, sir. Nihit siguro tungkol sa gasolina or wala gihabwa kayo. Samtang walay paglihok sa presyo sa mga karne nga nagpabiling stable ang presyo sa karning baka, baboy ug manok. Apan nabalaka sila nga basin mo sa kausab ang presyo tungod sa epekto sa fuel price hike. Wala pa sir, nag-uminto na sila pero maglisod man may uminto sa mansuki ko, naanad sila sa price pa ba? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Posibleng ma-revoke ang lisensya niining usa ka lalaking nagmaneho og pribadong sakyanan nga nakuhaan og video nga mikulata sa usa ka tricycle driver sa Lapu-Lapu City kagahapon sa buntag. Si Luan Mirondina sa report. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka tricycle nga nihunong sa sitio kay Mituhan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, alas 10 kagahapon sa buntag, kay may gipakanaog nga pasahero. Apan pipila ka gutlo, ang lalaking nagmaneho sa pribadong auto nga nagsunod sa taxi, nagdagan ug iyang gisukmag ang buko-buko sa tricycle driver dayon balik sa iyang sakyanan. Dihang nakamatikod ang driver nga may nidapat kaniya, inay mo padayon pagpadagan ni hunong siya o gitan-aw konsekinsa ang nisumbag sa iyang buko-buko. Ang driver sa auto subli usab nga nigawa sa iyang sakyanan ug nagkakomprontasi sila. Unang nisukmag ang tricycle driver apan gipauwanan siya og ginumo sa nagmaneho sa auto. Usa ka netizen usab ang nakakuha og video sa pagpangulata sa driver sa auto ngadto sa tricycle driver hangtod nga may mga lalaking niduol ug nipakalma sa driver sa auto. Matod sa 72 anyos nga tricycle driver nga si Ricardo Muniez, ni kanaog siya sa tricycle kay buot niyang susihon ang hinungdan nganong may kalit nga niigo sa iyang buko-buko. Ngano ko kung kanang hinguno hapit kong sa dasmag sa taxi. Or man to niya akong kuan active siya magwala dito
Sembagay mi propi mo ko niya. Apan pipila ka oras human sa hitabo, matod sa tricycle driver, nagkaabot sila sa barangay hall sa Basak sa nagmaneho sa auto kay una kining ni-report sa hitabo. Ug didto nagka-settle sila. Nihatag usab og 2,200 pesos ang driver sa pribadong auto ngadto sa tricycle driver aron magamit sa pagpatambal sa iyang bunog. Akong kuano po nga, hadlok po ko nga, binangan ta ba kay ako mga anak nag-drive tricycle. Kaya ko mo po siya, nangyo mo gisa, ako na lang kong gisito. Apan ang mga kabanay sa tricycle driver ni Tataw nga mas maayo untang natanaw una ang kinatibuk ang video una mohukom og settlement. Akong question lang ba, wala pa mong sila kita sa video, actual video ato. Bali ning tuo sila nga nanguna ang akong uyuan og sukmag. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa lalaking nagmaneho sa pribadong auto, apan matod sa ilang family driver, wala pa kini mauli sa ilang balay, sukad pa sa hitabo kagahapon. Wala si diri si Jeffrey karon. Unya wa gyud mi kahibaw og asa siya karon. Kay gikan paghitabo ana, wa gyud siya kauli diri, wa pod mo kontak. Nya kami pod di pod mi ka kontak niya. Until now. Matod sa legal officer o OIC Operations Division Chief sa LTO-7 nga si Attorney Vince Santiago, di na kinahanglan pang moduso og formal complaint ang tricycle driver kay muhimo sila og motu proprio investigation. Motu proprio ni ma'am, they don't need to file a complaint. Basta makita lang namo nga naay mga inaanak mga insidente, kami mismo ang mulihok. Hayan, padad-an nila og show cause order ang naasoing driver aron patubagon sa hitabo. Amo to sa issue cause for a possibility of revocation of his driver's license because that is a road rage at state to kayo ang mga assistant secretary ana nga once mo engage ka into road rage, i-revoke yun ang mga imong lisensya. Subling tambag sa LTO-7 ngadto sa mga magmanehog sakinan. Kalma lang ta. Ang kining pagmanehog na to, ultimate ano to perme nga nakasalalay gid ani atong kinabuhi o panginabuhi. Karon manggani o dili nakakalma manggani sa kalsada, kuyaw ta makadisgrasya og lain tawo o makasakit pa og lain tawo sama aning video. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Hapit na mahurot ang supply sa petroleum product sa Dumaguete City. Usa ka gasoline station sa Dumaguete ang nanirado kay matud pa wala nay supply sa mga produktong petrolyo. Aduna say mga gasolinahan sa syudad nga nahutdan na og supply sa diesel. Wala man mo atubang si GMA-RTV Balitang Bisdak, gipasabot sa mga tag-iya sa mga apektadong gasolinahan nga resulta matud pa kini sa nahitabong panic buying ni atong Lunes o pipila ka oras sa wala pa gisugdan ang pagpatuman sa mega oil price hike. Matud sa mga tag-iya nga adunay namalit nga gisulod sa drum ug nagkadaiyang container. Apil na ang mga water container nga gibutangan og gasolina ug diesel. Nasayran nga wala pa'y delivery sa bagong supply sa mga produktong petrolyo. Ang presyo sa gasolina sa Dumaguete City anaa pa sa 69 pesos hangtod sa 75 pesos matag litro. Samtang ang presyo sa diesel anaa sa 80 pesos ngadto sa 86 pesos matag litro. Samtang sa probinsya sa Bohol, wala pa'y pagsaka sa mga nagunang palaliton sama na lang sa bugas ug karne. Sa Tagbilaran City Central Public Market, nagpabilin pa sa kasamtangang presyo ang kadaghanan sa mga produkto. Ang presyo sa isda anaa sa 300 pesos hangtod 600 pesos matag kilo. Ilabi na ang tuna. Samtang presyo sa baboy, nagpabilin sa 350 pesos matag kilo. Apan adunay posibilidad nga musaka og 20 pesos matag kilo karong simanaha. Samtang wala pa usab misaka ang presyo sa mga utanon, itlog ug prutas sa merkado. Ang presyo sa bugas nag-range gihapon sa 42 pesos hangtod sa 65 pesos matag kilo. Ang ganador nga bugas gibaligya sa 65 pesos matag kilo. Samtang ang bukid rice anaa sa 42 pesos hangtod 46 pesos matag kilo. Apan matud sa mga tindera, posible silang magpataas sa presyo tungod kay ang mga sakyanan nga nagdala sa mga produkto nagamit man og gasolina ug diesel. Kung musaka pa ang presyo sa lana, dako usab ang posibilidad nga musunod og saka ang presyo sa mga nagunang palaliton. Nasikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa National Capital Region ang habal-habal driver nga suspect nga giingong milugos sa 11 anyos nga batang babay sa kasagbutan sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo?
Pagkanaog gikan sa barko sa Pantalan sa Manila, miamin pa ang suspek sa iyang iyaan nga misugat kaniya. Apan dili lang di ay makabanay ang gaatang sa iyang pagkanaog sa barko. Sama ka na lang sa amin, ha? Alam mo na? Ay, sir, ito pala yung... Sige, dito tayo sa gilid tayo, gilid. Nag-atang na sabdi ay ang mga pulis nga nasayod sa plano nga sa Metro Manila magtago-tago. Gisikop ang suspek sa mga pulis suman gilambigit sa pagpanglugo sa 11 anyos nga babaeng biktima nga taga-Dakbayan sa Sugbo. Right now ang ating victim ay nasa ospital pa dahil yung bleeding, bi-bleed yung bata. 11 years old at that, no? So dapat lang mahuli siya at sagutin niya sa batas ang ginawa niya. Sa miaging Sabado, Marso 7 nahuli kampa ang suspek nga habal-habal driver nga gaangkas ang biktima human gilugo sa kasagbutan nga dapit sa barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gipabalhin pa niya ang bata sa laing habal-habal rider aron ihatod sa ilang panimay ug dayon sibat. Sa investigasyon, gikuha sa suspek ang pagsalig sa bata pinagi sa paghatag kaniya og kwarta. Magkapit bahay sila. So lagi niyang binibigyan-bigyan yung bata. At the last na nangyari yon is 200 pesos yung binigay niya. Malaking bagay talaga yung ng magulang dito to check on their kids. Samtang gibalik sa Dakbayan Sugbo ang suspek, gidala kini sa Cebu City Hall kauban ang mga opisyal sa Cebu City Police Office diin nagpaabot ang mayor ug ang ginikanan sa batang biktima. Very happy kung sa nahitabo ang atong kapulisan, grabe ka-aktibo. Kay again, kung nakalaga ka to, gikan sa barko, wala na. Dako kami pasalamat kay ato ang mayor kay ang katong ato manggong logistics. Pinaspasay man ni siya kay if we miss the chance kung wala to siya maabdi, then probably wala na nato siya makakuha. Dako kayo ang Luzon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipatuman na sa Talisay City ang 4-day work week. Magsugod ang trabaho sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Gawas lang sa mga essential public services. Samtang task force nga mumonitor sa mga gas station sa syudad, umulon usab. Nayang report ni Femri Dumabo. Sugod gahapon, Martes, mipatuman na ang Talisay City Hall sa 4-day work week sa pipila ka mga buhatan. Pagsunod kini sa Memorandum Circular Number 114 sa Office of the President o Executive Order Number 16 sa buhatan sa Cebu Governor. Bukas sa mga buhatan alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Apan magpadayon ang normal nga oras ug adlaw sa trabaho sa mga buhatan nga naghatag sa mga essential public services sama sa Office of the Mayor, City ug Rural Health Offices, CDRRMO, City TODA, Action Agad Team, CSU, CSWD, Market, Slaughterhouse, City Agriculture, City Veterinary Office, Solid Waste Management ug daghan pa. Bukas sila Lunes hangtod Biyernes, samtang uban niini 24 oras nga abli. We info disseminate na mauni ang mga oras karon na abli na makakonduct sila business sa City Hall. Kay ni-follow man ta sa directive sa national ug ni Governor Pam, nagi offices na magpadayon ng Monday to Friday. So if ever ganahan mo muari sa mayor's office kung namoy mga kailangan, open rata. That's the reason why we did action agad sa barangay para madala ang City Hall services sa barangay. And tomorrow we will be in Barangay Tabunok. Ipatuman usab ang pagdaginot sa krudo ug gasolina. Gawas lang sa kapulisan, disaster team, City TODA o guban pang mga vital offices aron dili mapakgang ang serbisyo. Samtang aron matabangan ang mga konsumidor pagbantay batok sa mga mapahimuslanon, plano sa Talisay City Government ang pag-umulog task force nga mo-inspeksyon ug mo-monitor sa presyo sa mga gibaligya sa mga gas station sa syudad. Adunay 20 ka mga gas station nga nahimutang sa Dakbayan sa Talisay. Makigalayon usab si Gulya sa Provincial Government o Department of Energy alang sa planong monitoring team sa mga gas station. When it comes to this City Council, kung siya ibuhaton sa executive, especially ni Mayor Sam Gulyas, ato ginang suportahan. Mag-create og task force, suportahan gina nato sa City Council nga mag-monitor at the same time nga katakuhan napod sila kadangpan kung naay mga sila mga complaints ng aning usakuan na sila kadangpan diri sa ato LGU. Atong sugdan and mag-meet nami sa Price Monitoring Committee. Actually nagpatawag sad og meeting si Governor Pam tomorrow
then we will heed the direction as far as unsaon na mo pag-control regarding sa price monitoring committee namo. Ang ato lang tan-awon is ang hoarding na ang tanan tawo makadawat og gasolina. Uban ni Clifford Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mipatuman usab sugod karong simanaha ang Department of Education sa work arrangement nga gituyo aron makadaginot sa resources ug galastuhan sa opisina. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dunay adjustment sa work schedule sa pipila ka mga empleyado sa Department of Education apan giklaro nila walay labot niini ang atong mga teachers. Sugod karong simana gipatuman sa Department of Education ang 4-day schedule subay sa awhag gikan sa kauluhan. Apan dili 4-day work week sama sa gihimo sa ubang ahensya. Hinuon gitawag nila nga 4-day on-site reporting. Buot pasabot, Lunes hangtod sa Huwebes mo report sa trabahoan ang mga empleyado. Samtang ang Biyernes ang ilang work from home schedule. Kini para makadaginot sa mga gasto sa kuryente sa mga opisina. Usa ka adlaw kada semana. Giklaro hinuon sa ahensya para ra kini sa mga non-teaching personnel ug ubang related teaching staff. Walay labot ning maong sistema ang mga teachers. Maong Lunes hangtod sa Biyernes gihapon ang klase. It does not involve our classes because naamang ko'y number of school days nga gilatid yun nga they have to observe, especially about to end na sa school year. Gawa sa work arrangement, may mga gihimong lakang nasab sa DepEd Mandaue para maminosan ang gasto karong panahuna, sama sa pagkontrolar sa ilang air conditioning unit. So aron makasave yun, I will on only the one switch. So meaning 1/2 of the lights off. Okay. Yeah. Then ang electricity, the what you call this air condition set to 24. Kung na maabot before 8, then the aircon should be on 8 yun. Okay. Until 5? Until 5. Okay. Pero 24 ang thermostat do? 24. Sa pagkakaroon subsub sa ang pagpangandam sa DepEd labi na sa itong mga teachers tungod kay talitapos naman ang current school year 2025-2026. Tulo ka semana na lang ug tak-upan na ang klase ug isunod dayon niini sa hinapos ning buwan sa Marso ang mga school recognition activities ug graduation. Dagang salamat, Nico Sereno. Patay ang rider ug back rider human magbanggaanay ang duha ka mga motorsiklo sa Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa Barangay Dahile sa lungsod sa Mabinay niadtong Domingo sa gabii. Tungod sa head injuries, dead on arrival sa Mabinay Medicare Hospital ang 26 anyos nga rider ug ang iyang angkas nga 27 anyos. Critical usab ang kahimtang sa 27 anyos nga kawani sa Philippine Coast Guard nga maoy gikabangga sa mga namatay. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Mabinay, ang kawani sa Coast Guard gikan sa Cabancalan City ug paingon sa Dumaguete. Samtang gisubay ni ang National Highway, gikatagbo ug gibangga sa motorsiklo sa mga biktima. Matod sa kapulisan, parehong kusog ang dagan sa duha ka mga motor. Migawa sa iyahang lane ang motor sa mga biktima nga may resulta sa head-on collision. Nakaangkon og grabing kadaot sa ulo ang mga namatay kay matud pa sa kapulisan, wala sila magsulob og helmet. Tungod niini, nagpahimangno ang kapulisan sa mga rider, ingon man back rider nga magsulob gayud og helmet. Wala na yung mga helmet. So, amo ning hinungdan nga ulo. Pero kaning Coast Guard, ulto nga kusog po na pero naka-helmet man, nabuhi rin siya. Naghaguros ng daan ang wing van dihang nagsubay sa dulhugon nga karsada sa Sitio Maaslom, Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Upat kakinabuhi ang nakalas sa nahitabong disgrasya. Ini ang follow-up report ni Alan Domingo. Naghuaan pa og CCTV ang wing van nga nagsubay sa kasada sa wa pa mahitabo ang disgrasya. Apan sa unahang dapit sa dulhugong bahin, wa na makontrol sa driver ang sakinan. Matod ni Michael Kupta, nakita niya nga nagikis-ikis na ang dagan sa wing van, gani ang sakay niini sa front seat miablis pultahan kay mulayat na unta apan mibalik sa pagsulod.
Nakita ni Michael nga gidaro sa sakyanan ang gikasugat nining motor nga dunay tulo ka masakay, apil na ang nagmaniho og naguroy sila. Tasangit ang masakay sa motor sa puthaw nga haligi sa signage samtang ang wing van nabangga sa concrete wall. Wala gid magsirbat to. Kusog yung kaindagan ang wing banderiga ang gay kis-ikis. Daghan pa ang motor nangagi pa dong taw nga purot gyud. Dinhi sa sitio Maaslom sa barangay Busay, Dakbayan, Subo nahitabo ang aksidente sa karsada pasado alas 3 sa gahapon. Apil sa namatay ang tulo ka mga sakay sa motorsiklo. Diin matud pa napaud dinhi nining signage ang ilang lawas, sinungdan nga nangagutay-gutay ang lawas sa tulo ka sakay sa motor. Samtang nakalasosab ang driver sa wing van. Adunay mga kandila og buwak daplin sa kalsada diin nakalas ang tulo ka mga sakay sa motor. Dagkutan gahapon sa mga lasais. Ay, wala na kong buwak kay. Naabtan sa Balitang Bisdak ang asawa ug ubang miyembro sa pamilya nga miadtos dapit kay gipangita ang butang sa driver sa habal-habal nga naapil. Wa na magpa-interview pa ang asawa tungod sa kasub-anan nga gibati apan nangayo og tabang ang ilang pamilya. Subo gyud nga nainani gyud siya. Pag ko nagdahom may naani siya. Kon nga unta nga tagaan sa assistant sa kaning kuan. Namatay usab sa aksidente ang driver sa wing van human mapiit sa Manibila. Naugat ang iyang lawas sa masakop sa CCDRRMO ug gidapaunta sa tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi. Naapausab sa kritikal nga himtang ang iyang pahinante. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga interesadong mag-atiman ug magnegosyo og bamboo o kawayan, adunay ipahigayong training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong Sabado, March 14. Magsugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. I-scan lang ang QR code nga makita sa announcement aron makuha ang kompletong address sa Carolina Bamboo Garden. Lakip sa isgutan sa maong training and seminar, mo ang pagpatubo, pagpadaghan ug ang pag-ani sa bamboo. Sa mga interesadong mosalmot sa training and seminar ug sa dugang impormasyon, basaha lang ang detalye sa ilang announcement. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Michabaw na ang mga tricycle operators ug drivers tungod sa nagpadayong usbaw sa presyo sa lana sa Dumaguete City. Kini uban pang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Gasolina mo gigamit sa mga pasaherong tricycle sa Dumaguete City. Kung sa una, makadala sila og 700 pesos sa ilang pamilya, karon sa usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo, anaa na lang sa 400 pesos ang ilang kita human sa 12 ka oras nga pamasada. Sa pagkakaron, ang presyo sa gasolina sa lungsod nagduwa sa 61 pesos hangtod sa 66 pesos ang kada litro. Subay sa taho, gikan sa DOE nga ang aumento sa gasolina posibleng maabot hangtod sa 12 pesos kada litro. Gipanglantawan nga musaka ngadto sa 80 pesos ang kada litro sa gasolina. Napanglantawan pa nga mukunhod ang ilang kita sa pagpatuman sa 4-day work week sa mga buhatan sa gobyerno. Tungod niini, miapilar ang tricycle drivers og dugang 5 pesos sa kasamtangan nga 15 pesos nga pliti. Bawas talaga yan sa amin. Ibig sabihin, doble na ako po ito? Doble talaga. Doble talaga, hagod talaga sa aming mga pedicab driver. Panawagan sa usbaw sa pliti, gisupak sa mga pasahero. Usa nila si Lola Palencia nga mibarog nga dili lang mga drivers ang apektado sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sentimento nga gisuportahan sa estudyante ug mamumuo. Dahan-dahan dapat, hindi sila dapat maghingi muna kasi lahat nahihirapan. Para na po kay hindi siya okay kay hindi tanan kaya ang sleeping. Nakasabot man sa baruganan sa mga pasahero, apan ang presidente sa Federation of Dumaguete Motor Cab for Hire Operators and Drivers Association o FIDOMCODA nanawagan usab sila og pagsabot sa mga pasahero. Wala gyud nang ponggi timbang kay di man pud mosaka na ng sweldo sa mga tawo. Gipasabot sa grupo, makapahimo sa 20% ang mga pasahero nga senior citizen, PWD ug mga estudyante. Gisulayan pa sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa Local Franchising and Regulatory Board kalabot niini. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.
Patay ang duha sa nahitabong disgrasya sa highway nga sakop sa barangay Poblasyon, Kananga, Leyte, kagahapon sa buntag. Gideklarar nga patay ang truck driver ug ang usa sa duha niya ka mga pahinante. Ang duha nga namatay taga Poro, Camotes, Cebu. Matud sa kapulisan, gikan sa Ormoc ang truck padung sa Tacloban City. Apan pag-abot sa may sementeryo nga area, matud pa, mipalyar ang preno sa truck. Hinungdan nga midas magkini sa usa ka laing truck nga nakaparada lang sa karsada. Dali nga gida sa ospital ang duha apan gideklarar nga dead on arrival. Patay ang usa ka 72 anyos nga lalaki sa nahitabong sunog sa Purok Milyon, Barangay Punta, Ormoc City. Gipanag-iya sa maong biktima ang nasunog nga panimay. Matud sa Bureau of Fire Protection Ormoc, nadawat nila ang alarma sa sunog alas 2:14 sa hapon ug miabot sila sa lugar alas 2:19 sa hapon. Base sa report, nakontrolar ra dayon ang kayo. Mukabat ngadto sa 1 million pesos ang gibanabanang danyo sa maong sunog. Nagpadayon pa usab ang investigasyon sa kabumbirhan aron matino ang hinungdan sa maong sunog. Gisaulog ang Women's Month sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa serbisyo, sama na lang sa mga medical frontliners, nga mipahigayon og libreng medical services. Gipahigayon kini sa Plaza Sugbo at ubangan sa Cebu City Hall, din daghan ang nakapahimo sa pagpahiling sa ilang lawas. Nagpasalamat ang mga tao sa libreng kahigayunan nga naserbisyuhan sila. Samtang gibida usab sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP Cebu City ug sa Talisay City ang mga produkto nga mugna sa mga PDL. Lakip niini ang mga bag, accessories ug uban pang mga adorno nga mapalit sa barato nga presyo. Ang kita ihatag sa mga PDL nga magamit usab nila sa ilang panginahanglan sulod sa jail facility. Ang naghimo gid ani atong mga products sir atog yung mga kaigsuunang mga PDL or nasa bilangguan nga mga kaigsuunan nato. Mo sila gid naghimo gid ani atong mga produkto gid. Pabiling aktibo ug walay hunong ang serbisyo sa DSWD taliwas sa gipatuman nga 4-day work week sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. Base sa ilang social media posts, magpabilin ang regular nga operasyon sa ilang mga frontline offices gikan Lunes hangtod Biyernes. Depende sa panginahanglan sa mga tao. Naglakip kini sa Disaster Response Command Center, Crisis Intervention Program Units, Pag-abot Program Operations, Minors Traveling Abroad, Central Processing Office, Walang Gutom Program ug Walang Gutom Kitchen, ug Residential Care Facilities ug Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Andam kanunay ang ilang frontline services sa paghatag ug dinaliang tabang. Nagkakusog ang bagyo nga nahimutang gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang sentro sa bagyo kapin sa 1,000 ka kilometro sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa gikusgon nga 65 kilometers per hour ug ang unos niini moabot sa 80 kilometers per hour. Nag-irog kini pa southeast sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Matud sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga mosulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang trough o ang extension nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Padayon gihapon ang pagpasulabi sa northeast monsoon o amihan sa Luzon ug sa Kabisayan. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces, lakip na usab sa Central Visayas. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.